Ayan, harap ka dyan, yan. Ayan, Galing. ka ni Ella. Paano sa Ella? Barkad. Ganyan. Uy, sige na, video na. Yung kamay, yung kamay. Ayan na. Nanakanganga. Cha. Magcha-cha. Ganon. Ayan na. Yan. Cha-cha-cha. Ang buhay. Cha-cha-cha. The Barkads. The cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Yung ganun, Mayan, yung bumubukas yung kamay. Ha? Bumubukas yung kamay. Bukas yung mga. Ay, yung ganun, naka-spread yung mga kamay. Saan? Sa kanya. Katulad kanina. Oo nga eh. Dapat pa na, bilis na yung ganun. Yan na, bilis. Alagad. Bilis, sasaway tayo. Yan na. Ang buhay. Is cha-cha-cha. The Barkads. Sarap-sarap, sarap-sarap, sarap mag-cha-cha. Sarap mag-cha-cha, sarap. Cha-cha, The Barkads. Ay, picture natin si Kuya, oh. Sarap-sarap mag-cha-cha. Ayan, yung ganyan. Sarap-sarap, sarap. Inakanganga, inakanganga. Barkads. Yan ang cha-cha. Yung super ka na. Ayan na. Eat. Cha-cha, yun o. Dito, titingin dito, be. Super slow-mo. Ayan na. Yan. Chacharap. Ang buhay. Ayan na. Kadila. Yan, yan, dun. Patawanin mo sa Ella. Yan. Ayan na, nalakad na. Pa. Dapat stop. Ayan. Cha-cha. Cha-cha, The Barkads. Sarap, sarap, sarap. Cha-cha. Cha-cha, The Barkads. Galing, yan pa. Yan pa, gumagano pas niya. Eh, yung ano, nasan yung kami kayong tapos naka ano? Kaya kita ulit yun. Sa Ella naman. Chacharap. Ang buhay. Cha-cha-cha. Barkad. Chacharap, chacharap, sarap mag-cha-cha. Eh, yung dadapa, yung dadapa, tapos magkikembot. Nasaan yun? Yung dadapa, tapos kikembot. Yung dadapa kanina.